بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ذکی عباس ہوں۔ ناظرین، آج 4 مارچ ہے، منگل کا دن ہے، اور مڈل ایسٹ کے اندر اس وقت صورتحال بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے۔ جس طرح سے آج سے 4 دن پہلے تل ابیب کے اندر ایک سٹیبنگ کا واقعہ پیش آیا اور وہاں پر ہلاکتیں بھی رپورٹ ہوئیں، جبکہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تل ابیب کے اندر ہی عوام کا جمع غفیر احتجاج کر رہا ہے، اور وہ احتجاج صرف روڈز کے اوپر نہیں، روڈز تو بلاک تھی ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ نتن یاہو کے دفتر تک، نتن یاہو کے گھر تک پہنچ گئے، جہاں پر انہوں نے دروازے کو توڑنے کی کوشش کی، لیکن وہاں پر پولیس کی جانب سے ان کو روکا گیا، اور پولیس اور عوام جو ہے وہ آمنے سامنے تھی، جھڑپیں بھی ہوئیں۔ لیکن یہ بات یہاں تک نہیں رکی ہے، وہاں پر اس کے بعد پھر رات گئے ایک اور واقعہ پیش آیا جو کہ اسرائیلی شہر حیفا، وہاں پر جو ایک حملہ ہوا اور جو متعدد ہلاکتیں جو ہے وہاں پر رپورٹ ہوئیں، اور پورے کا پورا شہر جو ہے وہ اس وقت بند ہے۔ اور یہ اسی طرح سے، اور یہ جب حملے کی پتہ چلا کہ حملہ کیا کس نے ہے، تو پتہ چلا کہ یہ تو ان کا اپنا شہری تھا جس نے یہ حملہ کیا ہے۔ عوام اتنی فرسٹریٹ ہو چکی ہے، اور یہ ابھی الزام بھی یاد نہیں کر سکتے۔ بے شک جنگ بندی ختم ہو چکی ہے، جنگ بندی کو یوں کہہ لیں کہ انہوں نے معاہدہ جو ہے اسرائیل کی جانب سے وہ توڑا گیا ہے، سیکنڈ فیز میں وہ گئے نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو ان کے اپنے لوگ ہیں، وہ اپنے قیدیوں کو جو کہ یرغمالی ہیں اس وقت حماس کے پاس، ان کو ریلیز کروانے کے لیے اپنے حکومت کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ فرسٹریٹڈ ہو چکے ہیں، اور کبھی وہ روڈز بند کر رہے ہیں، کبھی وہ نتن یاہو کے گھر تک پہنچ رہے ہیں، کبھی وہاں پر جو ہے وہ اس طرح کے سٹیبنگ کے واقعات جو ہے وہ پیش آ رہے ہیں۔ بعد میں جس طرح سے جو اسرائیلی فوج کی جانب سے جب یہ سٹیبنگ کا واقعہ پیش آیا تو اس شخص کو ٹارگٹ کیا گیا، اور انہوں نے یہ سمجھ کے جس کو ٹارگٹ کیا، بعد میں پتہ چلا کہ تو ان کا اپنا فوجی تھا۔ تو یہ ایک سینیریو بڑی تیزی کے ساتھ یہاں پر تبدیل ہو رہا ہے، اور وہ جو ان کی عوام تھی وہ اپنی حکومت کے خلاف ہی کھڑی ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، یہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور پھر دوسری جانب جو ایرانی جاسوس ہیں، وہ جناب والا ان کی جانب سے ایک بڑا کھڑاک کیا گیا، اور اسرائیلی جو نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے جو معلومات ہیں وہ لینے کے حوالے سے خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں، اور باقاعدہ طور پر جس طرح سے آپ کو پہلے بھی ہم کئی بار خبر دے چکے ہیں کہ ایران کی جانب سے یہ نہیں کہ ایران کے لوگ اپنے لوگ جو ہے وہ انہوں نے اپنے جاسوس وہاں پر چھوڑے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ وہ اسرائیلی جو شہری ہیں انہی کو وہ خرید رہے ہیں، اور وہ اپنے ملک کے خلاف جو ہے وہ اس طرح سے یہ سارے کا سارا منظرنامہ جو ہے وہ رکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک وہاں پر بڑی ہجانی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے، جبکہ ایران کے اوپر حملے کی تیاری کر رہا ہے اسرائیل، اور اسرائیل کسی وقت بھی ایران کی نیوکلیئر سائٹس کے اوپر حملہ کر سکتا ہے، جس کو لے کر باقاعدہ طور پر وہ امریکہ کو بھی آن بورڈ لے رہا ہے۔ اور اس حوالے سے مارکو روبیو جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ کہا گیا، پھر ہیکسٹ جو ہے اس نے بھی یقین دہانی دلوائی ہے کہ وہ جو اسرائیل کے ساتھ مل کر کاروائی کرنے کے لیے تیار ہے، اور مکمل طور پر اپنی سپورٹ جو ہے وہ جو اسرائیل کو دینے کے لیے تیار ہے۔ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ان کے پاس بڑی تعداد میں بام جو ہیں وہ پہنچائے گئے ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ تقریباً $4 ارب کے جو ان کو بام پہنچائے گئے، $12 ارب کے ہتھیار جو ہے وہ پہنچنے۔ تو یہ ایک بہت بڑی جنگ کا پیش خیمہ ہے جو کہ آنے والے دنوں میں ہمیں دکھائی دے گی، لیکن یہاں پر ایران کی جانب سے اس سے پہلے ہی ایک بڑی گیم کی گئی۔ یہ کیا ہے، یہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، جس طرح سے سینیریو تبدیل ہو رہا ہے، فلسطین نے عالمی سطح کے اوپر ایک بہت تگڑا مقدمہ جو ہے وہ جیت لیا ہے، جو کہ ایک تاریخی فتح ہے۔ وہ کیا ہے، تمام تر ڈیٹیلز ون بائی ون آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں اس وقت جس طرح سے سینیریو تبدیل ہو رہا ہے، یروشلم پوسٹ کی جانب سے رپورٹ کیا گیا اور بتایا گیا کہ اسرائیل مائٹ ریٹرن ٹو دا وار ان 10 days if no agreement reached۔ مطلب اس نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اگر اسرائیل جو ہے وہ اور جو حماس ہے فلسطین، یہ ایک معاہدے کے اوپر نہیں پہنچتے ہیں تو پھر اگلے 10 دنوں کے اندر جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ اور یہاں پر انہوں نے کہا کہ کسی قسم کی کوئی ایکسیپشن نہیں ہوگی۔ جو اسٹیو وٹکوف ہے اس نے اپنا منصوبہ دے دیا ہے، اور ٹرمپ اس کی بیک کے اوپر ہے، اور باقاعدہ طور پر ٹرمپ کا جو انوائے ہے وہ اسرائیل کا وزٹ کر رہا ہے، اور سورسز نے یہ بھی کہا کہ حماس has neither accepted nor rejected to the Witkoff proposal، جو انہوں نے مطلب نہ تو ایکسیپٹ کیا نہ ریجیکٹ کیا ہے۔ تو یہ ایک معاملہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم چیز ہے جو کہ ابھی اسرائیل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ جتنے بھی انہوں نے جو قیدی رہا کیے تھے، انہوں نے کہا کہ دا پرزنرز ڈائلیما، اسرائیل vows to eliminate free terrorists who re-offend۔ مطلب انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے چھوڑے ہیں ان کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے وہ تیار ہے، مطلب وہ راستے سے ہٹانے کے لیے ان کو تیار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی جو ایئر فورس ہے IDF
स्ट्राइक्स मिलिट्री कंपाउंड्स इन नॉर्दर्न सीरिया, मतलब जो नॉर्दर्न सीरिया के अंदर उन्होंने हमला भी किया है और वहां पर जो है वो लड़ाई भी जारी है। जिस तरह से वो एक पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील करते हुए वो आगे पेशकदमी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो द्रूज कम्युनिटी है उसकी मदद को पहुंचने के लिए उन्होंने एक नक्शा जो है वो जारी कर दिया कि कैसे वो दमिश्क तक पहुंचने के लिए तैयार है। द्रूज ने तो जब हमला किया था और सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े तक वो जो पहुंचने की बात कर रहे हैं, जारामाना जहां पर झड़पें जारी हैं, और वहां पर इसराइल पहुंच रहा है, वहां से कुछ ही फासले के ऊपर दमिश्क है। तो ये एक बहुत बड़ी लड़ाई वहां पर भी छिड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अभी जो वाकया पेश आया है इस वक्त, यूं कह लें कि जो हैफा के अंदर सेम इस तरह का वाकया आज से 4 दिन पहले तल अबीब के अंदर पेश आया था, जिसमें जो स्टैबिंग का वाकया हुआ और उस वाकये के अंदर हमने देखा कि हलाकतें भी हुई और मुतअद्दिद जख्मी भी हुए, जिसके बाद वो जो जिसने ये हमला किया था उसको मार दिया गया था। लेकिन यहाँ जो एक सिनेरियो बहुत तेजी के साथ तब्दील हो रहा है और अभी जो इंपॉर्टेंट खबर ये है कि जिसमें बताया गया कि 1 किल्ड, इंजरीज इन स्टैबिंग अटैक इन हैफा बे, इजरायली मीडिया रिपोर्टेड। मतलब इजरायली मीडिया ने ये बताया, देखें जो कुछ भी होता है कभी भी उस तरह से रिपोर्ट नहीं किया जाता, आवाम के अंदर एक खौफ की फिजा पैदा होती है, तो इस वजह से अपना नुकसान हमेशा कम बताया जाता है। लेकिन अभी बताया गया कि ये स्टैबिंग ऑपरेशन जो है वो पहले एक दिन वो हुआ था वहां पे हैफा जो तल अबीब में, अब जो है वो हैफा में हुआ। और यहाँ पर आगे बताया गया कि अ शूटिंग एंड स्टैबिंग टेररिस्ट अटैक वाज जस्ट कैरिड आउट इन हैफा, इजराइल। At least 6 people were injured in the attack, including 2 in serious condition. मतलब जो 6 लोग हैं वो इसमें निशाना बने, जिसमें 2 जो है वो सीरियस कंडीशन के अंदर है। Israeli media reported on Monday that a double stabbing and shooting operation occurred in Haifa, with conflicting details emerging about the nature of the attack. मतलब जो इसकी नेचर ऑफ अटैक है वो अभी एमर्ज हो रही है, उसके बारे में पता लगाया जा रहा है। लेकिन बाकायदा तौर पर जो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट है, वहाँ पर जो इख्तलाफात को लेकर इस वक्त जो हालात हैं वो बहुत तेज़ी के साथ तब्दील हो रहे हैं और इस तरह के शूटिंग और फिर जो स्टैबिंग के डबल वाक़यात जो है वो वहाँ पर रिपोर्ट हुए। लेकिन बात साथ ये भी वाज़ह की गई कि अ मैन वाज किल्ड अकॉर्डिंग टू मेडिक्स एट द मैगन डेविड एडम इमरजेंसी सर्विसेज रिपोर्टेड दैट 4 others वर इंजर्ड। मैगन डेविड एडम जो इमरजेंसी सर्विसेज है उन्होंने रिपोर्ट किया कि मुतअद्दिद जो है वो फिर जख्मी भी हुए, लेकिन जिसने हमला ये किया था उसको मार दिया गया और बाद में पता चला कि ये जो इन्होंने निशाना लिया है वो उनका अपना जवान था। तो ये खबरें जो है वो बहुत तेजी के साथ आगे जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो इस वक्त ईरान है उसकी जानिब से बड़ी जो कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं और इस वक्त वहाँ पर जासूसी के जो इस्तेमाल को लेकर वो बहुत एक कॉन्सेप्ट पर हट जाते हुए उसने एक कारनामा किया। हुआ जनाबे वाला ये है कि जिस तरह से ईरान के ऊपर हमले की तैयारी हो रही है और खबरें ये आ रही थी कि किसी वक्त भी ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला हो सकता है और जो इस वक्त ईरान के ऊपर हमले के लिए इसराइल और अमेरिका मिलकर कार्रवाई अमल में ला सकते हैं, जिसके लिए जो ईरानी अफवाज हैं वो भरपूर रेडनेस के ऊपर है। लेकिन यहाँ अब खबर ये सामने आई कि जो ईरान की जानिब से जासूस का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने न्यूक्लियर के हवाले से कुछ जो खुफिया मालूमात हैं वो लेने की कोशिश की है। और पहले भी आपको मालूम होगा नेवातीम एयरबेस को लेकर और फिर दीगर जो जहाँ पर जो इस वक्त ईरान की जानिब से हमला किया गया था वो वीडियोज़ बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही हैं। उसको लेकर उसमें बताया गया था कि वहाँ पर जो एक वहाँ का जवान ही जो है वो ख़रीदा गया, उसको डॉलर्स दिए गए और उसने वहाँ पर पिक्चर्स वगैरह लेकर जो है वो शेयर की। बाद में वो पकड़ा गया था और पकड़े जाने के बाद उससे चीज़ें जो है वो आलात बरामद भी हुए और पता चला कि वो इजरायली शहरी था। तो इस वजह से अब वहाँ पर मज़ीद जो इजरायली फोर्सेस हैं वो एक्टिव हो चुकी हैं और जो इस तरह की कहीं पे एक्टिविटी उनको नज़र आती है तो भरपूर तरीके से उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ वो भी शुरू कर दी गई हैं। अभी बाकायदा तौर पर जो इजरायली वज़ीर दिफा इसराइल काट्स ने बताया कि अमरीकी हम मनसब हैक्सत ने जो उनके साथ बातचीत की है और वज़ीर दिफा ने अपने अमरीकी हम मनसब वज़ीर दिफा पैट हैक्सत से बातचीत की और उसने ये कल रात को बयान दिया जिसके मुताबिक दोनों ने मुश्तरका मफादात, इलाकाई पेशरफ्त, स्ट्रेटजी मौक़े और सिक्योरिटी इमदाद की तरजीहात पर तबादला ख्याल किया। जबकि हैक्सत ने इसराइल की सलामती के लिए अमरीका के मुकम्मल अज़्म का इयादा किया और दोनों ममालिक के दरमियान अटूट बंधन पर जोर दिया है। और पेंटागन ने यह भी नोट किया कि दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि ईरान इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है और इसका मुकाबला करने के लिए हमें मिलकर काम करने का अहद करना होगा।
आप अंदाजा कीजिए, जिस तरह से यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने कहा वो विल स्टैंड विद इजराइल अगेंस्ट द ईरानियन चैलेंज, जो ईरान के चैलेंज है उसके लिए हम इजराइल के साथ खड़े हैं। यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस सेड आवर सपोर्ट फॉर इजराइल्स सिक्योरिटी रिमेन्स 100%, मतलब जो 100% सपोर्ट हमारी जो इजराइल के साथ है। लेकिन अभी जो सिनेरियो बहुत तेज़ी के साथ बदल रहा है, जिस तरह से हालात बदल रहे हैं, जिस तरह से सिचुएशन बदल रही है, और आलमी सतह के ऊपर दुनिया के अंदर जो फ़लस्तीन ने अपना डंका बजाया, क्योंकि हॉलीवुड जो कह लें कि एक बहुत बड़ा जो वहाँ पर अवार्ड होता है, ऑस्कर अवार्ड, कल मैंने आपको खबर भी दी थी, इसको लेकर जो बाकायदा तौर पर जो इस वक्त कह लें कि फ़लस्तीनी वहाँ पर जो कुछ हो रहा है पिछले 70-75 सालों से, वो जो कुछ हो रहा है उन्होंने उसको एक डॉक्यूमेंट्री के अंदर फिल्माया, और वो जो सारी की सारी डॉक्यूमेंट्री है वहाँ पर प्रेजेंट की गई पूरी दुनिया के अंदर, और वो ऑस्कर विनर जो अवार्ड याफ्ता जो है वो डॉक्यूमेंट्री बन गई है। और पहले तो जो वहाँ पर कार्रवाइयाँ हो रही थी, जिस तरह से जुल्म सितम हो रहा था, जिस तरह से जो अमेरिका है वो बाकायदा तौर पर किस तरह से खड़ा हुआ, फिर आलमी अदालत इंसाफ के फैसले को किस तरह से जो है वो साइडलाइन किया गया, ये सारी की सारी जो कार्रवाइयाँ हैं उसमें दिखाई गई। और वहाँ पर जिस तरह से आलमी अदालत इंसाफ ने उनके हक़ में फ़ैसला सुनाया था, उनके उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। तो अब क्या पाबंदी इसके ऊपर हॉलीवुड के ऊपर भी लगाई जाएगी? तो कहाँ से किस का मुँह बंद किया जाएगा? तो ये सिनेरियो था। ये इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ सिचुएशन बदल रही है। देखिए, हक़ जो है वो हमेशा सरशार होता है, और वो अपनी जीत, अपना मुकदमा हमेशा अपने साथ लेके चलता है, और वो पाकज़ात उसके साथ होती है, क्योंकि हक़ हमेशा जो है वो बातिल के ऊपर बर्तरी हासिल करता है। हक़ ने हमेशा जीतना होता है, बातिल ने हमेशा जो है वो, ज़ाहिर है कि अगर वक्ती तौर पे वो बढ़ चढ़ कर भी सामने आए, लेकिन इसके बावजूद उसको झुकना ही पड़ता है। तो लेट्स सी, वो दिन बहुत करीब है, क्योंकि ये सिनेरियो जो वहाँ पे बज़ाते खुद उनकी आवाम खड़ी हो गई है, ये पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील कर रही है। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूँ। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।